बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैंने एसी बंद कर दिया है, सर्दी हद से भी ज़्यादा मुझे हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। वो जैसे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 की जो सर्विस होती है ना, वैसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खैर से आ गई है और अरबी बाबा मस्जिद के अंदर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। सुबह के दोस्तों चेक करते हैं कि टाइम क्या है। 3:58 हैं और यहाँ जद्दा सऊदी अरब में दोस्तों फजर की जो अजान होती है वो होती है तकरीबन 4:17 या तो फिर 16 पे, यानी कि इंशाअल्लाह 18-19 मिनट बाद फजर की अजान होगी। मैंने एसी बंद कर दिया है, सर्दी हद से भी ज़्यादा मुझे हो रही थी। दोस्तों मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि ये लोग मुझे कहेंगे कि तुम ज़्यादा एसी चलाते हो, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन भाई साहब ये सऊदी अरब है, यहाँ बिजली सस्ती है। अरबी के घर में भी तकरीबन कोई 8-10 एसी लगे हुए हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सेंट्रल एसी होगा। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल ठहरा पाकिस्तान वाला, मुझे खौफ था कि एसी ज़्यादा चल रहा है तो ये लोग मुझे कहेंगे कि हमारा बिल ज़्यादा आ जाएगा। खैर दोस्तों फजर की अज़ान में 18-17 मिनट बाकी हैं। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़। यहाँ भाई साहब अगर ये एसी 24 आवर भी चलता रहे तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है और बिजली भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं जाती। बिस्मिल्लाह पढ़ के मुसल्ला बिछाएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज, उसके बाद इंशाअल्लाह दोस्तों फजर की अजान होगी और हम बुजुर्ग अरबी को लेके चलेंगे मस्जिद की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने तहज्जुद की नमाज खैर से पढ़ ली है। परदेश में दोस्तों अगर मैं अपनी चीज़ों की बात करूं तो ये 2 बैग हैं, इनमें कुछ कपड़े वगैरह हैं। ये मेरे 2 कंबल और एक तकिया है। फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ड्राइवर यहाँ से गया है तो उसका बेड, कंबल, तकिया वगैरह सारी चीज़ें हैं। 2 जोड़े हो गए। ये देखें भाई साहब, ये एक जोड़ा है, ये एक बनियान है। एक बनियान मैंने पहनी हुई है। ये वही जोड़ा है जो पाकिस्तान में मैं काम करता था पहनता था। अब जब सोता हूँ तो यही जोड़ा पहनता हूँ, यानी यही चीज़ें हैं परदेश में मेरी भाई साहब। बिस्मिल्लाह पढ़ के चाबी लेंगे। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं फजर की अजान को, जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो अरबी है, मैं दोस्तों एहतरामन अरबी को बाबा कहता हूँ, +80 मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बाबा की एज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जूते जब मैं बाहर जाता हूँ पहनता हूँ, ये वही जूते हैं जो पाकिस्तान में मैं काम करता था पहनता था। दरवाज़ा खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का मौसम बड़ा प्यारा है। दरवाजे को बंद कर देंगे। ये देख रहे हैं भाई साहब मशरिक हो गया दोस्तों। इस तरफ से सूरज तलू होता है और इस तरफ गरूब होता है। इस तरफ समंदर है। समंदर को दोस्तों यहाँ पे रेड सी भी कहते हैं, यानी कि इस साइड वाला जो समंदर है इसे रेड सी कहते हैं। ये गाड़ी हो गई भाई साहब। बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी को ऑन करेंगे। फोर्ड कंपनी की ये गाड़ी है, इसके बारे में भी फुल रिव्यू कभी मैं आपको दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी में बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई साहब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। एसी ऑन कर देंगे ताकि बाबा आए तो गाड़ी ठंडी रहे। ज़रा ग्लासेस भी खोलेंगे ताकि बाहर की हवा गाड़ी में आए। अब ग्लास को बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त है। बस अब मैं थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करूँगा ताकि बाबा खैर से आ जाए, फिर हम दोस्तों चलेंगे मस्जिद की तरफ।
الحمدللہ مسجد خیر سے آ گئی ہے اور عربی بابا مسجد کے اندر جا رہا ہے. اب ہم بھی بھائی صاحب گاڑی کو آف کر دیں گے اور چلیں گے مسجد کے اندر. گاڑی کو لاک کر دیں گے. یہ بھائی صاحب گاڑی الحمدللہ لاک ہو گئی ہے. دوستو جہاں عربی کا گھر ہے اور یہ مسجد یعنی کہ فاصلہ ہو گیا بھائی صاحب آدھا کلومیٹر. ہمیں صرف 2 منٹ لگتے ہیں یہاں آنے میں. یہ وضو کی جگہ ہو گئی. وضو الحمدللہ ہم نے آلریڈی کر لیا تھا. سیدھا چلیں گے مسجد کے اندر. یہ دوستو سامنے والا مسجد کا مین انٹرنس ہے. زیادہ فی الحال روشنی نہیں ہے اسی لیے یہ انٹرنس واضح دکھائی نہیں دے رہا. وہ سامنے وہاں پہ عربی کا گھر ہے. تو ہمیں 2 منٹ لگتے ہیں مسجد آنے میں. مسجد کے ٹوٹل 3 انٹرنس ہیں. یہ مین انٹرنس ہو گیا, ایک انٹرنس اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے. ہم اس والے انٹرنس سے اکثر اندر جاتے ہیں. سامنے وضو کی جگہ بھی ہے. لوگ اب آہستہ آہستہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں. ہم بھی بسم اللہ پڑھ کے جلدی جلدی چلیں گے. جوتے اپنے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. الحمدللہ بھائی صاحب یہ مسجد حد سے بھی زیادہ پیاری ہے. کشادہ اور بڑی مسجد ہے. پانی کی ایک بوتل لیں گے. یہاں پہ دوستو واضح لکھا ہوا ہے پلیز ٹیک 1 بوتل. یہ دیکھیں بسم اللہ. الحمدللہ دوستو ہم نے پانی کی ایک بوتل لے لی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے 2 سنتیں پڑھیں گے. سنتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اب بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں گے قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الحمدللہ دوستو ہم نے فجر کی نماز خیر سے پڑھ لی ہے. اللہم انی اسألک من فضلک. جوتے پہنیں گے اور جلدی جلدی چلیں گے. گاڑی سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد عربی بابا بھی آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن. گاڑی ہماری انلاک ہو گئی ہے. یہ بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن. گاڑی الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر لی ہے. اے سی آن کر دیں گے. بس کچھ دیر بعد انشاءاللہ عربی بابا بھی خیر سے آ جائے گا. الحمدللہ دوستو ہم گھر خیر سے آ گئے ہیں. گاڑی کی لائٹس آف کر دیں گے. اے سی بھی بند کر دیں گے. یہ بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن. اور گاڑی کو لاک کر دیں گے. یہ جناب گاڑی ہماری لاک ہو گئی ہے. بس کچھ دیر بعد انشاءاللہ سورج بھی خیر سے طلوع ہوگا. سمندر قریب ہونے کی وجہ سے بھائی صاحب یہاں پہ 24 گھنٹے ہوا چلتی رہتی ہے. یہ سامنے والا دوستو عربی کا گھر ہے. انشاءاللہ دن کے وقت آپ کو یہ گھر اچھی طرح دکھاؤں گا. یہ گاڑی بھی الحمدللہ بڑی زبردست ہے. خیر بھائی صاحب اب ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے. اس کے بعد ہمیں انتظار ہے کہ ہمیں کوئی کام بتائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. یہاں کی جو ڈیوٹی ہے دوستو عربیوں کی گھر کی, وہ جیسے پاکستان میں ریسکیو 1122 کی جو سروس ہوتی ہے نا ویسے ہی ہے. ہمیں 24 آور ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہم رہتے ہیں کیونکہ دوستو کبھی بھی کام آ سکتا ہے. گھر کا کام ہے, کبھی کدھر جانا ہے, کبھی کوئی چیز لے کے آنی ہے. خیر الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا دوستو. زیادہ نہ صحیح 1 مہینے کا تو ہمیں کام ملا. خرچ وغیرہ تو نکل آئے گا. اس ولاگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب راکھا.